फेरां कक्जागै थैका खरकसा सिक्ला पातिमुं साब्रुम विजयनगर आमचाय फेरां कक्जागै थैयै नांखा खरकसा सिक्ला पातिमुं मिया हरनि दाम नैताय सति थामथि जराव विजयनगरनि बत्तला गामियाव थैनायनि मुं बिप्लब दास उमर 32 फेरां कक्जागै बिप्लब दास थैमानि बाय खा खामलायजाक आमचाय कक्टमाव सेमानका मिया सारिग बाहायनो मिया सारिग ताय हर साब्रुम बखागो वाति गोबांमा वामानि आ बिसिङाव फेरांगो बाहायनो कगो मिया हर कथुगो साब्रुमनि अ वातिनि बिसिङाव हरनि दाम नैताय सरि थामथि जराव विजयनगर बत्तलानि बिप्लब दास थुइ तमनि जरावनो आसुजा फेरां कक्जांमा बाय लेङै थांग्रावो उलो नक खुनुखुनि बरग्रक ताय गानानि बरग्रक कथालाय बिप्लब दासनो साब्रुम बखाकसे साकनाय नग तबै फायो ताय साब्रुम बखाकसे साकनाय नग नि बार जामानजाक साकनायनै बिप्लब दासनो थैका हनै साकलायरो ताबो बिप्लब दासनि कथैनि मांनो साब्रुम बखाकसे साकनाय नग पोस्टमर्टेम खालामनो रहरजांनाय नखुनि बरनि यागो अबाहाय पातिमुं खा खामलायजाक যত আমচাইনি লোকরা। আপনার নাম কি? আমার নাম রুমা দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি বিজয়নগর বটতলা। কি হয়েছে ঘটনা? ঘটনা হয়েছে কালকে রাত্রে ঘুমেতে ঠাড়া মারছিল, তো ঠাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হে লগে লগে নিঃশ্বাস ঘুরে তো হচ্ছে না, লগে লগে এবার দৌড়াইছে গ্রামবাসী ডাক দিয়ে এবার লগে লগে দৌড়ায় হসপিটালে আসছি। এরপর ডাক্তার বাবু কইছে যে না এই মৃত। কটার সময় আনছেন হাসপাতালে? 3টার দিকে আনছি। ওর নাম কি? ওনার নাম বিপ্লব দাস। বয়স কত? 31-32 বছর হয়েছে। এখন কই আছেন আপনারা? ওখানে সাবরুম হসপিটালে আছি। একটা ছেলে আছে বাড়িতে কান্দা আছে বাবা।